गाइसमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे अडिअ क्लिप भाइरेल जागासिनो आरोना फेसबुकाव आंबो फेसबुकनिफ्रायनो मोन्दों आरोना एकदम आं थानो हायिनि थाखाय आं दा आपल'ड होनाय जादों बिराद दुखुनांथावना आरोना खोनासं नोंथांमोनाबो भिक मांनायनो जोंनि आइथिंआव फैफिनखानांगौ बाबाना एखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदिखौनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफैफिन এইবোৰ ঘৰত কেলে অশান্তি কৰিবলৈ দিছে এইটো কোনোবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে नहीं आप ये बताओ आप कौन है आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन है মই অসমৰ মানুহ অসমৰ পৰা কৈছো और हम बोरो है हम बोरो से बात करेगा और आप हम बोरो से रायलायगोन मोजां बे गाव बुंदोंना गाव हारसाजों रायलायगोन होनबा जों मानो बर'जों रायलायनो हाया হয় নেকি বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয় মই অসমীয়া বুলি আহিছো অসমীয়া মানুহে কথা পাতিছো ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী বাবা যদি হাৰ্ট এটেক হয় কাৰ প্ৰব্লেম কাৰ হ'ব তোৰ হ'বনে মোৰ হ'বনে মা आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है आपको क्या हो रहा है हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम हम लोग का घर में चल रहा है तो आप लोग क्या हो रहा है आप लोग को क्या कर रहा है में आप कौन है हाँ क्यों इतना परेशान है आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना একো পইচান কৰা নাই একো গলত কাম কৰা নাই বাপেৰৰ যদি तो हम लोग का घर है हम लोग करेगा तो क्या हुआ है हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है यहाँ में आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में হয় নেকি क्या বাবা আজি কৈছে নে গলত কাম আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কৈছে देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं हाँ फिर भी তো কষ্ট কৰি মেহনত কৰি যে বাবাই যে ইনকাম কৰি তহঁতক পঢ়াইছে তহঁতি অকণ বুজি পা আইজনী বুজি পা মানুহ হিচাপে এটা মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি নিদিবি तो पापा जो हम लोग को पढ़ाया है हम लोग को देखा है हम लोग को वो खाने के लिए चीजें दिया है लेकिन वो खुद गलत रास्ते में গম পা ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি তোক কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে ন কথা পাতিছে মই ক'ৰবাত গৈছে কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি কথা পাতে মোৰ লগত আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে তেতিয়া মা ক'ত আছিল আজি 6 মাহৰ আগতে মোৰ লগত কথা পাতিছে গম পাইছে मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को क्यों चाहिए मामी को पापा आपसे बात करता है পাপাইতো বাদ কৰে সদায় পাপাই কথা পাতে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি সদায় কথা পাতে সদায় মোৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া নহ'লে কোনোবা এটা ল'ৰাই ফোন কৰি ক'লে বুলিয়ে তোক ফটো দিলে বুলিয়ে ঘৰত অশান্তি কৰিলে आपसे बात करते रहते ना मेरा पापा जो आपका क्या है आप दोनों का रिश्ता क्या है आप दोनों का बीच में क्या है क्यों बात किया है आप दोनों हम लोग का फैमिली में क्यों घुसा है तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो বেছি খং নকৰিবা क्या देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंजोत मेरे से तो गलत में क्यों आया है तुम हम लोग का लाइफ में क्यों आया है क्या परेशान करके रखा है तुम लोग का बस हम लोग का घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है मेरा मम्मी हमेशा पापा के साथ झगड़ा करते रहता है मार खाता है हम लोग इसको देखते रहे नहीं क्या क्या कौन किया है आप यहाँ पे क्यों कर रहा है কাৰোবালৈ বিয়া হলে বাবাই দিব নে পইচা সম্পত্তি নে কোনোবা पैसा देने से क्या होता है आपका क्या जा रहा है हमें क्या जा रहा है क्या तुम आपको देना है हाँ आपको तुमको मेरा पापा से कितना पैसा लिया है कितना कपड़ा लिया है सब दे दो वापस दे दो नहीं देने घर में जाएगा छोड़ेगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा सोना नङा बाबा नों मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो नोङो लावथि लुगैदोंबा नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 টকা দিবলৈ নিদিবি তই যিয়ে মায়ক যদি 10 টকা কেনেবাকে ধৰি লওক দিয় মোৰ नोंनि बे गिरे माजे निउसलेट ना मा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेमसा मा जा बेलाय मा खोथा बियो
nung bayi gajian tuh tangan gina. Muzang jakai sebiji kalam dong, pada nung mami ku kan nanti mana pilih tuh tangan deh kok. Jangan salah haram ini. Bini kerjanya dengan mama ketemu dengan mana? Nung jang jalan nale kenta kentu ada. মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা ল'ৰা আছে মাৰক কৈ দিছি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি Haba sana, baba nang bezang haba sana na. Bezang haba sana na. Apa sih kau malah nengga? Woi baba, baba mana bisa kamu nengga? Saya kau neng di dalam mana? Mana bisa kamu nengga? Bisa kau mana nengga? Baba neng kena kau? Hah? Neng mana kau? Nengku bukan kau. Neng mana kau? Ini mana kau? Neng mana kau? Hah? Neng apa bisa kamu nama? ভাল লাগিব ৰ তাক ইমান টেনচন দিছে এটা মানুহক চবে তহঁতি যদি কাইলৈ মৰি Injuana butar lagi kan apa soalnya kayak nunggu butar mah butar kau jeng jaya juga nanti nunggu lama sudah butar ke pinjau lama makan ke nunggu macam tadi pinjau andang anggi hanya apa sahaja ni bawa jeng nunggu makam ke nunggu wah bino apa bini dom bini itu tu noh hagan lagi ya aku bini mungkin ni bini mungkin na wah kenapa oi bapa kenapa Selai. Oi bapa. Bapa kena kau. Oi bapa kena gini gua. Bapa. Nung bina thang mating na. Baigang orang mana ada sengip. Korenai perak. Saya puisa workshop. Arne kuzung nau nengok puisa lawan nunggu siapa semua gila. Ayo bang, lu kudu tengah pudar nak kau mencapai. Jangan nasi begini dia, lu kudu ngau minta nengok. Sekarang manci lu kau manci kau beya sana. Bezeng nengok tokai sana ni bawa sanci bawa nengok na. Big mang na jeng ni aji kau pergi kana kau bawa naik kana kau beya harsa manci kau nengok mencari na. Jika jangan betul ibe harsa manci kau mencari dia kena naik. Neng bezeng na bele kau pasti jangan nengok. Naik betul apa nengok pergi kana neng daya pergi na nengok jeb kau lah. Pergi na nengok ni kau jika mau jeb kau lah nanti mami semua dah tahu pergi. Jeb lah doang, pergi mana thang nak itu. Mana pergi kalau naik kau bapa loy. Bapa nengok tengok dulu ni pergi nak buka sini bapa jeb nak kerja ni tengok tu bapa le jeb nak kian nama. Bapa, mami ku mana pergi kam nak itu. Rau pun pergi dia dah. Bapa loy, pergi. Terima kasih pangsan ku. Bapa loy. Menci kau pergi dah mama dengar apa ya? Apa jangan makan neng makalam neng jeng ku seperti nak bungut orang. Pergi jauh dong. Ada number apa pernah beli? Binu. Number apa lagi pernah? Number beli, hello, kau ni kaya ungla.